For kin and country. Yun nga guys, no? Yan. Rank 4. R4 na ako. So i-upgrade natin yan guys. Mag rank 4 to R5. Yan pong gagawin natin. I-upgrade lang natin yung yung mga hero. So yung mga hero natin na nag-rank 4 pa siya, i-level up din natin yung mga heroes natin para lumakas siya. Yan, ganito lang guys gagawin nyo. A glorious victory. Yan, para lumakas yung mga hero nyo, kailangan mag-rank siya. Yan, i-click mo lang yan, i-click mo lang para mag-rank rank 4 to 5. Yan o, ang kulit, grabe ang kulit niya guys. Babaan yung barbarian ko, yung barbarian, ang kulit. Yun ang kulit mo talaga. Yan, para madali. Yan, diba, 5 heroes, rank 5. Lord Mobile guys, Lord Mobile, kung gusto nyo i-download, punta lang sa sa Play Store. I-download nyo yung gusto nyo maglaro ng ganitong laro. Pero enjoy lang ang paglalaro nyo dito. Minsan pag mahina ka pa lang, talagang nabubuli ka din sa pero pag lumakas ka naman, siyempre kailangan din magpapalakas ka. Enjoy lang sa paglalaro guys. Tignan nyo may na ako, R5. May R5 na ako. My blade hungers. Yan yan, ito din R4. Yan, i-promote natin, promote lang yan guys. Upgrade natin yung natin. For kin and country. Basta ganito lang guys gagawin nyo. For kin and country. For kin and country. Makulit guys, lumalakas na yan guys, Kin and country. lalo kung mag R7 yan, mga legendary na galawan, mag R7. Corpses are best served cold. I return to claim my throne. I return to claim my. I return to claim my. I return to claim my throne. Life is far more terrifying than death.
than death. Life is far more terrifying than death. Life is far more terrifying than death. Life is far more terrifying than death. If you join my Just another fool. piece of cake. A glorious victory!